Selamat hari serta mereka berbasang bagi kita semua. Bukan yang aku Esnanala. Untuk berita keterubah. Perintah Sarawak ransing dekat mengubah pengelantang sosioekonomi rakyat Sarawak dioleh mai rakyat Mansang serta berpenatai pemisik besar buat tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah Perintah Sarawak cakah majak ke ekonomi ngau cara ngetan ke gaya rakyat berbelanja serta batang kerja sidak. Ia madah projek besar bakal ngagak sistem Autonomous Rail Transit ART ke berungkus 6 bilion ringgit berengkah September tu dekat nyawut ngerembai ke pemansang ekonomi Sarawak. Ladies and gentlemen, there are other components that are to be played in this recovery effort where the government is on track to construct what we have planned, including public transport, the 6 billion ART system, which will start in September to prop up our economy further. And this public transport system is also very important in our real estate development, particularly new emerging areas. This will provide opportunities, at the same time to provide what is needed by the buyers. Ia berjakut menyenyak maya pengerami makai lemai ngau anugerah penyulut Sarawak Housing and Real Estate Development (SHIDA) berpalan Konvensyen Borneo Kuching BCCK kena hari 3. Nambah kejakut ia, Premier Sarawak megak madah pelin pemansang udah COVID-19 2030 PCDS 2030 netap ke kuing ngadu ke pemujur maya udah pandemik. Now talking about post-COVID strategy 2030, we are charting our way towards recovery. And the global collaboration to slow down climate change by reducing emission of greenhouse gases and the production of green fuels have given Sarawak new prospect to generate its economy away from the traditional economy. Pengawak sarinya belak digulung sapit Premier Sarawak Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau perintah Mena Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil, sapit yang di-Pertua Kunsil Negeri Dun Sarawak Datuk Gerawat Gala, sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah Menua Dua Michael Tiang Minti, Presiden SHIDA Agustin Wong Chung Ho, engau Chairman Pengatur SHIDA NG Kueh, engau Datuk Seri Insinyur Alex Ting Kuang Kuo. Berita nangkan ketuk. Dulu harinya Premier Sarawak menerima penemui bahasa hari tim Ernst & Young EY Malaysia di Wisma Bapak Malaysia Kuching kena hari 3. Penemui bahasanya diulu ke Kaban Pengatur Malaysia EYPLT Datuk Abdul Rauf Rashid. Datuk Rauf ngau raban ia ngau nyak berkongsi ke penemu sidak ngagai Premier Sarawak berkawal pelin EY nampak dunia kerja ke manah agi ti ngemerat ke pemansang penggelandiat ekonomi digital ngau pengentap. Kelimpah harinya sidak megak madah ke diri nyukung serta nyaup perintah berjadi julu atinya di negeri Mansang mangai tahun 2030. Beritahu Datuk. Makma pelin pemansang agensi pemansang betung BIDA 2023 udah tembuk kena kari 3 tu tadi udah kedatur 3 hari berungguk di Kuching. Hari kepenudi makmalnya mantai ke profil ngau rintai projek ke udah dilanggur di gagak nengah BIDA. Tok nerima mayuh penemu hari bala penyerta yang kaum ari pengari rakyat bertuju ngadu ke langgur ke pemandu ungkeman ungkup pemansang sitak betung ngambil ke ulih berguna manah agih belanja 1.5 bilion ringgit ke udah diungkup ke. Program ke diguluk 180 ikut penyerta hari 41 agensi perintah berkawal nyak nyadi pemuan ngagak pemutus pelien ngadu ke projek BIDA berkandang 2023 ngagai 2030. Pengawak nutup program penyanding penemu Pansiat Sains Negeri Sarawak ke mega ex sapit Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jagu berjakut ia madah ke perintah Sarawak oleh numbuh ke agensi bakal BIDA ke tegal penegak pengau pengelikun politik. Ku ia semua tok berpun hari pemanah pegai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg tik ngembon timpai runding ke jauh bertuju nambah ke penatai pemisik menua. Belak datai mayanya Kaban Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim,
Kaban Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, Adun Beting Maro, Razaili Gapur, Adun Kabong Muhammad Sheikh Kadir, Adun Kelaka Muhammad Duri, Adun Krian Friday Belik, engkau Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor. Berita Datuk. Penatai keterubah DJ terbilang Alan Walker di Sarawak dekat ngericah panggau Festival Music Borneo Live 2022 kedekat diatur kena 9 hingga 10 September tu bak Kampung Budaya Sarawak SCV. Pengerami muzik antarabansanya dekat ngempung ke macam bengkah tiun muzik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ia andal pengeraminya megak dekat nentap kagi penduduk Sarawak jadi menua ke manah alai ditapat endur nemuai. From the United States, DJ Soda from South Korea. Large-scale live music events such as this will strengthen Sarawak's position as a prime destination for music festival. It also goes to show that Sarawak is also an ideal destination for music tourism in Malaysia and the region, whether it's world music, whether it's jazz, whether it's country music, or whether it's other type of music. Because there's going to be quite a few more music festivals that we are bringing in. The Kuching Waterfront Jazz Festival is coming up, and then there's also a country music festival at the end of the year in Miri. Ia berjakup munyinya bau media Festival Music Borneo Live 2022 di Kuching kena hari 3. Kelimpah harinya ia megak madah beberapa itik pengerami muzik bertikas besar dekat di Arul Tonto bakal Jazz Music Festival ngau Miri Country Music. Pengeraminya dekat di golok bala artis terbilang dunia dari United Kingdom, Korea, Indonesia, Filipina, Malaysia ngau Singapura. Berita diteruskan ngau penemu Kaban Parlimen Igan, Ahmad Joni tik nyukung pengawak dekat numbuh ke bomba volunteer ngau palan servis mensia mayuah di Igan. Ahmad Joni madah langgur penemunya udah dibantai berparlimen ke Tegal Ngira balai bomba ke Pemadu Semak seminat bisik di muka tik berkena pengelama 45 minit datai di Igan nyemak bisik penusahnya di. Berkenaan dengan permohonan bomba sukarela daripada masyarakat Kampung Igan, sebenarnya saya sudah bawa isu ini di dalam parlimen dan saya rasa ini mempunyai justifikasi yang besar kerana bomba yang paling dekat daripada Kampung Igan ialah Muka. Masa perjalanan 40 minit. Artinya kalau berlaku kebakaran di Igan, kalau bomba sudah sampai Igan, maka tidak dapat diselamatkan lagi. Dan saya akan membawa perkara ini kepada menteri yang berkenaan. Dan timbalan menteri berkenaan dengan Kementerian Bomba ini yang akan datang di Naro pada 20 hari bulan sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya akan membawa isu ini kepada beliau supaya dapat diambil tindakan yang cepat kerana ini adalah satu keperluan bagi masyarakat Kampung Igan. Dan ia berjakup munyinya maya di Ranau Media berpengerami pedun likiu Igan Kubu di Sibu ampai lama tu tadi. Kelimpah harinya ia mayanya belak ngemendar ke agih belanja ngagai penerima bakal diayan ketuk. Ia megak majak ke pengawak nyawup serta berbalik ke belanja ngagi gerempung main bola Igan FC, enggau peminta meresi pariat menuanya. Bab perkara bukai Ahmad Joni madah ke, ia enggau pengerja pengawak parti udah nyikap diri, napi pengawak berpilih besai PRU ke dekat atai. Ia melabak ke PRU serat tu hendak muntang alai penyakal, hendak ngelak ke calon bukai berdiri ke diri. Berita di Semerahan. Konsep berperampung agak palan transformation mengeri UTC di Kota Semerahan udah dikemendarkan. Kaban Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang madah, pengawak ngagak UTC nya ke diatu agi ngantik penerang silia Ari Upis Menteri Wang Malaysia MOF. Dia orang masih membuat kajian kesesuaian sebab masa ni mereka menghendaki bangunan kerajaan ataupun bangunan lokal dan sedangkan kita ni mencadangkan shopping center pusat membeli belah, memandangkan pusat membeli belah tu center, sama mall tu center dan ruang di dalam tu masih banyak lagi dapat sebab saya mempunyai dua pandangan. Selain saya memberi servis kepada masyarakat setempat, kita dapat juga mengembangkan ekonomi masyarakat setempat melalui pembangunan area kawasan berkenaan.
Ia nerang ke perkaranya bahawa media sudah menjadi pengerami flag off program konvoi Asajaya Kusayang, pelilih Asajaya Balaman Surau Darujana Tambirat Hilir di Asajaya kena hari 3. Bisi 16 buah perengkap pengangkut hari UPS ngau agensi perintah sudah ngambil bagi buat programnya berserimai pengerami nyambut bulan kemerdekaan. Ngenak ramai jaku Merdeka Pertahankan, konvoinya diatur begulai UPS Pemadah Sitak Semarahan, UPS Pelilih Asajaya Ngopalan Servis Parlimen Kota Semarahan. Buat berita berkawal konvoi Kembara Merdeka Malaysia sebilik 2022 KMKM 2022 Merdeka Komuniti Renggat Sarawak udah berengkah hari kilometer 0.0 Teluk Melano Sematan kena hari 3 tu tadi. Belabuh pukul 8.30 pagi, konvoinya meliang genturung peniau Teluk Melano, balak berkongsi ke penerang berkawal Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia HKHM 2022 ngagai mensia mayuh dia. Program dikemujur ke 20 buah perengka pengangkut konvoi KMKM 2022, UPS Pemadah Japin Malaysia Sarawak, UPS Pelilih Lunduk, Agensi Peneriat Adat Pelilih Lunduk Ngau Komuniti Malaysia Sebilik. Program nangkanya diatur ngau pengawak nyuak ke jalur gemilang dari Direktur Pemadah Sarawak, Jafar Jantan, ngagai tuai genturung menua dia, sebedau diterus ke ngau pengawak negeri ke menira bak kilometer 0.0 ngau melekat ke konvoi KMKM 2022. Di Sebuyau, peranak Kampung Sungai Merah diatur udah bisi pemansang arus penyambung Wi-Fi kami. Servisnya setiap hari pengawak ke disukung UPS Multimedia Sarawak SMA, engau jendela MCMC nengah tanggung pengawak Rama Korporat CSR, Ari Rich 10 Communication Sendirian Berhad. Servis internetnya dipasang dia kena kari 3 tu tadi. Wi-Fi kami ti disikap engau pengelaju 10 Mbps nyentuh 2 Mbps tuk mungkur kandang ngendur 30 meter ngagai 50 meter. Enggaunya tuai genturung pendiau Kampung Sungai Merah Henry Aboy meri jakuk terima kasih ngagai semua kudah nentu ke servis internetnya di kagak menosida. Nakak tu dulu di singalai hari bulan ngaku Esnanala, berita kesila kita daripada nengah semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my, enggak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang kamat. Lupa dulu.